12वें इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर देश और राज्य के साथ साथ दुनिया भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं इस मौके पर दुर्गापुर इस्पात नगरी के नेहरू रोड में इंटरनेशनल योगा डे का एक खास कार्यक्रम दुर्गापुर म्यूनिसिपैलिटी एडीडीए, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और दुर्गापुर ईस्ट तथा वेस्ट के एमएलए के साथ मिलकर किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर ईस्ट के एमएलए चंद्रशेखर बैनर्जी, दुर्गापुर म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर अबुल कलाम आज़ाद इस्लाम, दुर्गापुर एसीपी, सीआई और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे अधिकारी तथा शहर के जाने माने लोग भी मौजूद थे। इस दिन बड़ी संख्या में लोगों ने योगा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया ताकि योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश फैलाया जा सके। कार्यक्रम में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने और रेगुलर योगा प्रैक्टिस के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखुन और धीरे धीरे आंखों को खोल। आज के 12तम इंटरनेशनल योगा डे আমরা সবাই জানি অভূতপূর্ব সাড়ার মাধ্যমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আজকের এই দিনটা আমরা পালন করছি। দুর্গাপুর নগর নিগমের উদ্যোগে 3টি জায়গায় আমাদের এই যোগ অনুষ্ঠান আমরা উদ্বোধন করছি। প্রথম উদ্বোধনটা আমরা এখানে নেহরু স্টেডিয়ামের পাশে আমরা করছি, যেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা শয়ে পার্টিসিপেন্ট আছেন যারা নির্দিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণ করবেন। এরপর আমরা আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্ব যোগা দিবস ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি রেড রোডে নিজে যোগা করে বাংলার সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আমরাও আজকে দুর্গাপুরে স্টেডিয়ামের সামনে, নেহরু স্টেডিয়ামের সামনে আমরা আজকে সকলে মিলে দুর্গাপুরবাসী একসাথে যোগা পালন করলাম। আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন ডিএমসির কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ, এসিপি, সিআই থেকে শুরু করে ডিএমসির সব আধিকারিকরা এবং আমাদের এখানে নাগরিক সমাজের দুর্গাপুরের সমস্ত লোকেরা সকলে মিলে একসাথে যোগার মধ্যে দিয়ে, যোগাভ্যাসের মধ্যে দিয়ে এই বার্তা দেওয়া হলো যে সুস্থ সচল মনস্থিতি রাখতে এবং নেগেটিভ এনার্জিকে দূর করতে এই যোগা অত্যন্ত উপকারী এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগকে প্রমোট করার জন্য আজকে মোদীজি বিকালেও। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।